अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, आज के दिन मार्केट के लिए अगेन वीक का आगाज़ बड़ा एंथुसियास्टिक वे में किया गया। आज के दिन 56,000 का लेवल मार्केट ने अचीव किया। न सिर्फ हम कह सकते हैं कि 56,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर किया। 1000 पॉइंट से ज़्यादा का एक इजाफा आज के दिन देखा गया। आज के दिन इसलिए भी खुसूसियत है क्योंकि जब वीक का एक स्टार्टिंग डे होता है, मंडे का दिन होता है, तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा सा एक मूड होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और जब वीक के आगाज में ही एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट हो जाता है, वो पूरे वीक की अक्कासी करता है। तो आज के दिन हम यही कह सकते हैं कि इस वीक के अंदर अगेन बुलिश ट्रेंड मार्केट का देखा जा रहा है। साथ साथ वही पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेज, वही ग्रीन परफॉर्मेंसेज, वही इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन और साथ साथ न्यू वॉल्यूम्स, न्यू वैल्यूज। तो आज के दिन हम यही डिटेल डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट के जबरदस्त नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, न्यू माइलस्टोन अचीव हो गया है इस वीक के लिए भी, और 56,000 का लेवल स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। आने वाले दिनों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है और जो हमारे एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं कि 58,000 हम जल्द ही मार्केट के अंदर अचीव करेंगे, तो ये गलत नहीं होगा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्टॉक मार्केट तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ वो न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जिसका एक इम्पैक्ट वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। वो है आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ का रिव्यू, ये लास्ट रिव्यू है जिसमें तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, तमाम कंडीशनैलिटीज़ भी सेटल डाउन हो चुकी हैं। दिस इज़ द लास्ट विजिट एक्चुअली, जिसके अंदर थोड़ी सी एफबीआर के हवाले से जो कंसर्न्स है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यहाँ पर कीन है कि चीज़ें फ़ौरन अलाइन हो जाए, और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं एसओईज़ के हवाले से वो डिस्कस होंगी। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशन, लास्ट वीक हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का उज़्बेकिस्तान भी विजिट देखा, सऊदी अरब भी देखा। तो इन तमाम विजिट्स के अंदर जो हमारे एक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जौहर अली साहब। आप हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट, वाइस चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटी के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे अशरफ बवानी साहब हमारे साथ, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं जौहर साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ की जानिब से बड़ा एक अच्छा रिव्यू दिया जा रहा है, एप्रिसिएशन भी दी गई है, चाहे हम बात करें करेंसी के एप्रिसिएशन के हवाले से, चाहे हम बात करें अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से, या वो मेजर्स जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने के लिए लिए। कैसे समझते हैं आप ये तमाम चीज़ों का? ये जो एक सफ़र था बड़ा तवील था, मुश्किल था, मगर फिर भी ये तय हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया अपने व्यूज़ के लिए, एक अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकूं। देखें, मुल्क में जो हमारा मुल्क है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को अगर आप सामने रखें तो ये सारा पॉसिबल है। और जो ट्रेजेक्टरी जा रही है, जो इस वक्त सेंटीमेंट जा रहा है, वो स्टॉक मार्केट से नज़र आ रहा है आपको। आपको डॉलर की जो डिप्रिशिएशन हुई है, रुपए की जो अप्रिशिएशन हुई है, उससे नज़र आ रहा है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को आप देखें तो ये तो लोकल आपकी जो इकानमी है उसकी हेल्थ को बता रही है आपको। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स को लें तो उससे आपको जो है ना बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक अच्छी राह पे गामजन हो चुके हैं। कोई इशू नहीं है। इस मुल्क में जो पोटेंशियल है वो और भी बहुत ज़्यादा है, और ये सेंटिमेंट जो है वो भी अब पॉजिटिव पे आ गया है। तो लोगों की सेंटिमेंट भी काफ़ी रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, जो बिज़नेस को आगे ले जाने के लिहाज से, एक स्पेंड करने के लिहाज से। तो ये कंज्यूमर कस्टमर का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी रोल प्ले करता है इसमें। तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है उसके, बिल्कुल आप राइट। मैं अशरफ साहब को भी खुशामदीद कहूँगी। सर, वेलकम टू द शो। आप क्या समझते हैं सर, स्टॉक मार्केट की बड़ी एक अच्छी सी हैप्पीएस्ट डे हम कहेंगे कि डेली बेसिस पे एक हैप्पी डे दिखाई दे रहा है, एक सेलिब्रेशन डे दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी वीक का आगाज़ हुआ है बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा आज के दिन देखा गया। साथ साथ वो माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं जिन जो एक ख्वाब बन के रह गए थे। लास्ट 6 ईयर बिफोर हम देखते थे 6 साल पहले के नंबर 52,600 एंड देयर अबाउट पे क्लोजर हुआ था। दिस वाज द हाईएस्ट, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 56,000 एंड डेली बेसिस पे एक नया माइलस्टोन। क्या देखते हैं सर, कैसे स्टॉक मार्केट की पोजीशंस आगे जा रही हैं? बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में बुलाने का।
بلکہ میری وہ ہے کہ میں آ نہیں سکا کچھ پروگرامز میں، آپ نے بلایا بھی، میری اویلیبلٹی نہیں تھی. آئی تھنک پہلے میں اسٹاک مارکیٹ سے بات کرنے سے پہلے اگر میں اس معاملے پہ بات کروں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ اسٹاک مارکیٹ تو ایک ریفلیکشن ہے ان چیزوں کا جو کہ ملک میں ہو رہی ہوتی ہیں یا ملک کی اکانومی میں ہو رہی ہوتی ہیں یا انٹرنیشنلی ہو رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. سینٹیمنٹ بیسڈ یہ ہماری مارکیٹ رزلٹ بیس بھی ہوتی ہے، بٹ سینٹیمنٹ بھی اس میں بہت بڑا ایک عنصر ہوتا ہے جو کسی چیز کا. نو ڈاؤٹ. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ آیا اور اس سے پہلے SIFC کا سیٹ اپ آیا، جی ان کے چند ایسے اقدامات ہیں جو پچھلے چند 2 مہینوں میں یا نظر آتے ہیں جنہوں نے ایک نیو سائی آف ریلیف دی ہے. خاص طور پہ میں پولیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل پبلک کی ابھی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی ان کو بہت سی فوائد منتقل ہونے ہیں جنرل پبلک کو ان ٹرمز آف انفلیشن ایکسیٹرا. بٹ جو بزنس مین کمیونٹی ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو انویسٹرز کمیونٹی ہے، پاکستانی ہو یا بیرون ممالک ہو، ان کو جو چند نیڈیڈ چیزیں تھیں وہ نظر آئی ہیں ہوتی ہوئی، یا اس پہ کئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں جو کہ نہیں ہوتے تھے. مثال کے طور پہ سرکولر ڈیٹ ایک میجر ایشو تھا فار مینی ایئرس ان دا کنٹری. آپ کو بھی واقف ہیں، آپ 10 سالوں سے 15 سالوں سے یہ ایک بڑھتا ہر سال بڑھتا جا رہا تھا. اور اس کا ایک جو امپورٹنٹ ایشو دو ایکشنز تھے. ایک طرف اس کا پرائزنگ ایکشن تھا جو کہ اس گورنمنٹ نے کیا، باتیں نہیں ہوئی، جو کہ ایک IMF کی بھی ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی کہ جو دوسری طرف جو پاور تھیفٹ تھی، پاور ریکوری تھی، اس پہ ہی بڑی امپرومنٹ آئی. تو مثال کے طور پہ یہ ایک ایکشن تھا. اسی طرح سے ایک ایکشن ہے جو ابھی اسمگلنگ کے خلاف ہوا، جی جی، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ روپی ڈالر پیریٹی میں بھی استحکام نظر آیا. تیسرا آئی تھنک انٹرنیشنل سیناریو میں آئل پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں، جس کا ایک بینیفٹ پاکستانی اکانومی کو بھی آتا ہے اور بیلنس آف پیمنٹ میں بھی آتا ہے، جو کہ اگین ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی اسٹرینتھنگ آف ڈالر میں گریجول. سو ابھی تو یہ ریلیٹیولی ایڈجسٹمنٹ نیچے بھی گیا، اب تھوڑا سا اوپر بھی واپس آ رہا ہے، بٹ ایک اوور آل پھر بھی اسٹیبلٹی ہوئی ہے. جس طریقے سے لوگوں کا کانفیڈنس اڑ گیا تھا بالکل ہی، اور جب $350 ہوا تو لوگوں نے $400 کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی. سو دیٹ واز اے نیگیٹو سینٹیمنٹ. یہ میں ساری بات کر کے یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ رزلٹ آنے میں تو دیر لگتی ہے، لیکن سینٹیمنٹ چینج ہونے سے، چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ تھی نا کہ ہماری مارکیٹ بہت نیچے چلی گئی تھی، اس سے بھی نیچے چلی گئی تھی جو اس کی ریئل ورتھ تھی، رائٹ. ابھی بھی پرائس ارننگ ملٹیپل کو ایک انفلوئنس نہیں کیا گیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں دیر از مچ مور ایک گنجائش نظر آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ مزید بہت آگے جا سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پروپورشن اگر اس کو پرائس ارننگ ملٹیپل سے کریں تو مارکیٹ کے اندر ایک بڑی ساری گنجائش ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک پرفارمنس شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم. جی تو پرائز ارننگ ریشو بالکل دیکھا جاتا ہے، لیکن دوسری چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ. تو ابھی مارکیٹ ریلی چلی ہے، بہت تیزی سے اوپر گیا ہے، بہت فاسٹ اوپر گیا ہے. تو آپ یہ کہنا میرے لیے تو مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ریلی یوں ہی چلتی رہے گی. دیر ول بی اے کریکشن، دیر کوڈ بی اے کریکشن، اور کریکشن آنی چاہیے، مارکیٹ کے لیے صحت مند ہوتی ہے. تو وہ نیگیٹو بھی ہوگی، مارکیٹ ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک اگر شارٹ ٹرم کی میں بات نہ کروں، شارٹ ٹرم میں نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم میں ابھی ڈیمانڈ سب کا ایشو بھی ہے پاکستان میں، اور اس کا امپیکٹ پارٹلی پروفیٹیبلٹی پہ بھی ہوگا. کاسٹ جیسے آئل کی پرائسز یا پاور کی پرائسز اور گیس کی پرائسز اوپر گئی ہیں، اس کا بھی بزنسز پہ ایک امپیکٹ ہوگا. تو اس سے ان کی پروفیٹیبلٹی میں کمی آ سکتی ہے. دونوں فیکٹر جو میں نے کہے، لیکن ہمیں اگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے تو اس میں میرے خیال میں بہت پازیٹیوٹی ہے. یہ پرائسز آر ویری اٹریکٹیو ٹو بائی، اور خاص طور پہ جس طرح کے بینکنگ سیکٹر تھا، انرجی سیکٹر جس میں سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزالو ہو رہا ہے، اور ان کے پاس کیش جنریشنز یا پیمنٹس اگر گورنمنٹ سے آتی ہیں، پھر گورنمنٹ کے چند اقدامات جس میں وہ فائنلی
اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کو کے بارے میں ایک پلان بنا کے اس کے اگینسٹ بھی ایک ایکشن کر رہے ہیں اور وہ مومنٹ نظر آ رہی ہے اس وقت. تو اگر یہ ہوتا رہا اور اسی طرح فائنلی ان ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں جو ریفارمز ریکوائرڈ تھے, جو کافی عرصے تک مس کیے جا رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی سر, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اب وہ پارٹس, اب وہ میجرز بھی لیے جا رہے ہیں جن بگز کو فکس کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا. لائک ابھی ہم دیکھتے ہیں انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں SIFC کے اندر وہ باتیں ہو رہی ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے IMF کے ساتھ یہ جتنے بھی ہمارے پاس کنڈیشنالٹیز تھیں وہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے تھیں, کچھ بھی صحیح ایٹ دی لاسٹ مومنٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے لیے اس میں بہت سارے فائدے تھے, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن یا ریفارمز کے حوالے سے ہو. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اگر ایسے ہی ہم چلتے رہے, جتنی جلدی ہم اپنے پرابلمس کو حل کر رہے ہیں, تو کیا ہماری اکانومک ریوائول جو کہ ممکن نہیں تھا, وہ چیلنجز جو ہم بول رہے تھے بڑے سارے چیلنجز ہیں, یا مریض ابھی ICU میں, ایسی باتیں کرتے تھے, لیکن اب بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی سے شروع کروں گا کہ ہمارے ملک میں کافی پوٹینشیل ہے. ایسا ملک ہے جہاں سال کے کافی سارے ملک ہیں کہ سال میں آدھی فصل ہوتی ہے, میں مذاق میں کہتا تھا, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہی یونٹ سے آپ کے 4 فصل آ جاتے ہیں آپ کو, اور بڑے آسانی سے جو ہے نا آپ ایک پیس سے 4 فصل لے سکتے ہیں. تو وہ آپ کی زیادہ معیشت پہ بھی انحصار ہے. 22% GDP میں انجیکشن آپ کا ایگریکلچر کا ہے, اور اسی میں آپ کا بہت سارا پوٹینشیل پڑا ہوا ہے آلریڈی. IMF کی جو چیزیں تھیں ٹھیک ہے ہینڈ سائڈ میں اب لگ رہی ہیں کہ اچھی تھیں, ابھی بھی ہم دیکھیں ابھی بھی جو آج جو بات ہوئی کلائمیٹ ریزیلینس کی, کلائمیٹ ریزیلینس ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارا جو اس میں جو انوالومنٹ ہے یا جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ میں یا کاربن ایمیشن میں, وہ آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. لیکن وی آر دا موسٹ افیکٹڈ, سب سے زیادہ دنیا میں ہم ہی افیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گلیشیئر زیادہ میلٹ ہو رہا ہے جو اوپر پڑے ہوئے, اسی کی وجہ سے پھر آپ کے فلڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس گلیشیئر بھی ہے, اسی سے آپ کے ونڈ اور یہ ساری چیزیں, جو گرمی آ رہی ہے وہ بھی زیادہ آ رہی ہے. تو آپ کے فصلوں کی جو ایک تو کلائمیٹ چینج, ایک کلائمیٹ شفٹ ہونا پڑے گا آپ کو, اسی کلائمیٹ, اس کو کلائمیٹ ریزیلینس کہتے ہیں کیونکہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. کیا فائنلی IMF اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ چیلنجز تھے, ہیں اور رہیں گے بالکل, اور یہ ہم بھی ریئلائز کر چکے تھے بہت پہلے. میں ایون جب پہلے سے میں منسٹری میں تھا تو ہم نے اس پہ کافی ڈیبیٹس کیے اور کافی دفعہ اس کو اٹھایا, اس بات کو کہ دیکھو ہماری اپنی جو انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ ہے وہ بہت کم ہے, نیگلیجیبل ہے, لیکن جو باقی دنیا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ ہمیں ہی افیکٹ کر رہی ہے. لیکن اس کو اب ریزیلینس بنانے کے لیے آپ کو ایک سٹیپ دیا جا رہا ہے. آپ کو پرائیویٹائزیشن, آپ جو بھی کیپٹلزم ہے اس میں پرائیویٹائزیشن کی بہت بڑی گنجائش ہے, بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا کام 2 3 4 سیکٹرز میں ہوتا ہے, اور وہ ہے آپ کی ڈیفنس میں ہوتا ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر میں ہوتا ہے, اور زیادہ تر آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھا جاتا ہے, اور پالیسی بنائی جاتی ہے, اور وہ ویسے بھی ہو رہا ہے اور بڑے اچھی طریقے سے ہو رہا ہے, پالیسی بن چکی ہے. تو میرے خیال میں جب اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت جس ٹریجیکٹری پہ ہم چل پڑے ہیں, میرے خیال میں کوئی اتنی بری بات نہیں, بہت صحیح جا رہا ہے. جو کنزیومر کے لیے جو انفلیشن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ, اگر اس مہینے میں پچھلے مہینے میں آپ دیکھیں تو 26% پہ آ گئی ہے, اور بھی یہ نیچے آ سکتی ہے, اور جیسے انفلیشن کم ہوگی اسی وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جوہر صاحب ایک چیز یہاں معلوم کرنا ضروری ہے, IMF کا لاسٹ پروگرام ہم نے دیکھا تھا there was $6.5 billion, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ $3 billion, رائٹ؟ بالکل. آنے والے دنوں میں کیا ہمیں فردر IMF ایسے بیل آؤٹ پیکیجز کی ضرورت پڑے گی؟ کیا ہم ابھی بھی جو ریفارمز کر رہے ہیں یا جتنے ہم نے میجرز لیے ہیں یا پھر جو ہم نے تیاری کی ہے آگے بڑھنے کی, اس میں پھر اگین ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ دیکھو میرے خیال میں کافی لوگ ایگری نہیں کریں گے مجھ سے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں پڑنے والی اگر ہم تھوڑی سی رسپانسبلٹی کے ساتھ چلیں. اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نے کون سی چیزیں یہاں لوکلی ہم
बड़ा उगा सकते हैं, क्योंकि IMF के साथ के पास हमें क्यों जाना होता है, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो इसके लिए हमारी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट हमारी कम होती है, जो कि हर वक्त कम है, लेकिन हमारी फिर रेमिटेंसेस भी होती हैं, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो पैसे उनको पैरेलल वतन करके हम भेजते मिला हैं। लेते हैं इंपोर्ट से। उसी को अगर प्रॉपर तरीके से टेप किया जाए, अभी जो हो रहा है, जो कंट्रोल जो डॉलर के पीछे इन्होंने मुहिम चलाई है, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो जब ठीक होंगी तो आपकी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी। आपने जो एक्सपोर्ट करने हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर दें। जो डायरेक्ट आप कोई चीज़ भेज रहे हो ना, सपोज अगर आप यार्न भेज रहे हैं उससे आप कपड़ा बना दें, आप अगर छुआरा भेज रहे वैल्यू एडिशन हैं करें उस आप। वैल्यू एडिशन कर लें। और फिर आप जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बिग टिकट आइटम्स, लास्ट टाइम भी मैंने एक प्रोग्राम में ये बात की थी, जैसे आपका $3 बिलियन का सोयाबीन का इंपोर्ट है। काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, इसके प्रूफ मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोगों ने खुद भी देख लिए होंगे, मैं इस पे और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर दालें हैं हमारी $2 बिलियन की, $2 बिलियन की आपका ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, $1.5 बिलियन का कॉटन इंपोर्ट हो रहा है। इसी तरह आपका जो है ना वैक्सीन प्रोडक्शन है, एनिमल वैक्सीन को तो आप इधर कर सकते हो, आपकी जॉब क्रिएशन भी होंगी, आपके अपने लोकल प्रोडक्शन होगी, लोकल प्रोडक्शन में आप सब्सिडी भी दे सकते हो, तो आपको उसको सारे को देखना होगा। आपने नेबरिंग हुड में जो प्राइसिंग इंडेक्स है, जो बड़े बड़े आइटम है, वो बहुत मुश्किल है सर, ये कहना आसान है, ये करना मुश्किल है। मैं अशरफ साहब से पूछूंगी, सर आप नहीं समझते कंपेटिटिवनेस को और फर्दर कंपेटिटिव बनाने के लिए और आगे हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से या फिर वैल्यू एडिशन के हवाले से जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको कंपेटिटिव करने के लिए हमें अपने यूटिलिटीज़ के प्राइसेस को मेजर करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन सी बात है। आप नहीं समझते तमाम टेक्सटाइल मिल्स, तमाम जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, वो इस चीज़ की शिकायत करते हुए दिखाई देती है कि यहाँ पर पावर टैरिफ्स या गैस टैरिफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए? देखें, जो इस मुल्क का मसला है वो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि फॉरेन करेंसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है। अब उसके लिए ज़रूर आपको अपनी इंपोर्ट्स कर्टेल करनी है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करनी है ताकि इंपोर्ट्स कम हो और दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट बढ़ें, राइट। अब जहाँ तक ऑयल एंड ये गैस की या पावर की प्राइसेस का ताल्लुक है, इसमें हम देख चुके हैं कि किस वजह से ये इन्होंने बढ़ाई हैं और किस हद तक बढ़ाई हैं। उसमें अभी भी उन्होंने एक्सपोर्टर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया है, लेकिन ये कि ये कॉम्पिटिटिव के हवाले से तो मसला है। पर उनको आई थिंक हमारी जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट नेट को बढ़ाएं, और उसके लिए जिन आइटमों पे अभी तक फोकस नहीं हुआ, इसमें एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं और कई किस्म की एरियाज़ हैं, स्पोर्ट गुड्स है, टूरिज़म वो एरिया है जहां हम फोकस करके अपनी इनफ्लोज ऑफ द फॉरेन करेंसी और इनकम ऑफ द फॉरेन करेंसी बढ़ा सकते हैं। तो जब ये आप इस काबिल होंगे कि आप फॉरेन करेंसी का आपका इशू निकल जाए और आप थोड़ी पावर में इंपोर्ट यानी सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे, ऑयल बेस की बजाय लोकल कोल पे या सोलर या विंड वाली जो भी आहिस्ते आहिस्ते हमारे इसमें इन हो रही हैं, तो इवेंचुअली साल 2 साल 3 साल में, और फिर कुछ जो हमारी इस वक्त फिक्स्ड पावर पेमेंट्स होती हैं, जो एग्रीड हमारी पावर्स की पेमेंट्स हैं, वो जब कम होनी शुरू होंगी तो हमारी पावर कॉस्ट कम भी होनी शुरू होगी। जब तक ये चैलेंज है, आप एक तरफ चीज़ को ठीक करने जाते हैं तो दूसरी तरफ मुसीबत हो जाती है सर्कुलर डेट की। सर्कुलर डेट की को इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने पावर प्राइस और गैस प्राइस बढ़ाई तो ज़ाहिर है एक्सपोर्टर को तकलीफ होना शुरू हो गई कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल वाले या कुछ और ऐसी इंडस्ट्री होंगी, तो जाहिर है कि वो तो एक को बैलेंस करना है और दूसरे को बैलेंस करना है। ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाना है और ऑल्टरनेट एक्सपोर्ट आइटम की तरफ जाना है, या उन आइटम की तरफ जाना है जो जहाँ पावर और गैस इंसेंटिव कम है, यानी वो उस पर रिक्वायरमेंट कम है उनकी। तो एग्री बेस्ड बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो हम कर सकते हैं और जिस पे अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इसी तरह मेरे ख्याल में जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है, जो मैं एक नई एरिया पे बात करना चाहता हूँ, वो है मिनरल माइंस एंड मिनरल्स की पे जो
دیکھیں وہاں سے جو ایکسپورٹ ہوگی یا وہ جو جائے گی اس سے بھی آپ کی ریمیٹنسز وہ جو ڈالر کا انفلو ہوگا تو آپ کی جو اکانومی میں جان آنے کے بڑے چانسز ہیں, بڑی پاسبلٹیز ہیں, اس لیے کہ وائبرنسی ہے اس اکانومی میں, پوٹینشیل ہے اس اکانومی میں. تو ایک دفعہ یہ ذرا پٹڑی پہ چڑھ جائے تو پھر یہ انشاءاللہ ایگزیکٹلی سر. اب یہ جو So آپ there is کہتے a ہیں نا lot of ویل موو Wheel کر move چکا ہو ہے گیا. یہ. میں جوہر صاحب آپ سے آلٹرنیٹ ریسورسز کے حوالے سے بات کرنا ایک چاہ تو رہی ہوں. اسی کے کنٹینیویشن میں بات کر لوں کہ ایک بلو اکانومی بھی ہے. بلو اکانومی وہ ہے جو فشریز اور جی یہ جی جو بالکل. جھینگے اور یہ چیزیں, یہ ہمارے پاس کافی بڑا کوسٹل لائن ہے, اس کو ہم نے ابھی فلی ٹیپ نہیں کیا ہے. آتے ہیں انرجی کی طرف. میرے خیال میں تو انرجی کو ایز انٹرنیشنل ایمرجنسی کی طرح اٹھانا چاہیے. آپ جو انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, سبسڈی دیں یا ان کو بینیفٹ دیں جو اپنا خود سر اپنی سبسڈی انرجی فائدہ بنائیں. نہیں ہے, سبسڈی کا تو ذکر نہ ہی کریں. کچھ آئی ایم اور ایف ہی نے بھی بند بینیفٹ کر دے دیا دیں. ہے. جیسے فیکٹریز ہیں, سپوز جی. ایک جگہ پہ کافی ساری فیکٹریز ہیں, وہ اپنا گریڈ خود بنائیں. آپ کے پاس انرجی اس وقت بہت ہے لیکن آپ کو ایشوز جو آ رہے ہیں وہ گریڈ کے ایشوز آ رہے ہیں. تو گریڈ ڈسٹریبیوشن کا جو مسئلہ ہے نا, اس میں پھر آپ کا تھیفٹ ہو جاتا ہے, درمیان میں لاسز ہیں آپ کے وائرز کے. اس کو اگر آپ نے کنٹین کرنا ہے تو آپ کچھ بینیفٹ آفر کر دیں جو آپ کے فیکٹریز والے ہیں, ان کو بولیں بھائی اپنا آپ گریڈ بنا لیں, آپ سولر پینل لگا دیں, ونڈ مل لگا دیں, ہائیڈرو تھرمل لگا دیں, جو بھی ملٹیپل سینیریوز ہو سکتے ہیں اس کے لیے. جو کہ سب سے ایزیسٹ جو ہے ہمارے پاس سولر کا ہے. سولر کے لیے آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا سب سے پہلے معاہدہ کر لیں تاکہ آپ کا ڈالر آؤٹ فلو نہ ہو. تو لوکلی آپ سولر پینل بنائیں اور اسی کو آپ ادھر لوکلی لوگوں کو چھتوں پہ لگا دیں. آپ اگر کل لا میں یہ ڈالتے ہیں, جیسے جرمنی نے کیا, لا میں ڈالا کہ ہر چھت پہ سولر پینل ضروری ہے. جو نہیں لگا سکتا گورنمنٹ ان کو لون دے دیتی ہے. دیٹ از فیسیلیٹیٹنگ. ضروری نہیں ہے کہ ہم سبسڈی میں ان کو کچھ کم کرائیں یا کچھ اور دیں. آپ لون فیسیلٹی دے دیں جیسے گورنمنٹ نے کی بھی تھی 6% پہ, لیکن آلموسٹ وہ ڈرائی آؤٹ ہو گیا ہے. دے کین کنٹینیو دیٹ. ابھی دوبارہ اس کو لائے اور سولر پینل کو لوکل پروڈکشن کریں, اور جو فیکٹری والے ہیں ان کو کچھ اور بینیفٹ آفر کر دیں کہ بھائی یہ اپنا آپ گریڈ لگا دیں اور اپنے سولر پینل سے آپ اپنی فیکٹری کو چلا لیں. کافی ساری فیکٹریاں جو ہے نا وہ چلا رہی ہیں, ان کے لیے اس کو ایزی بھی کر دیں. ون ونڈو آپریشن کی جو بات ہوتی رہتی ہے گورنمنٹ سے, اسی کو یہ لے آئے کہ بڑے ایزی طریقے سے وہ آف دا گریڈ رن کر جائیں. تو وہ بڑا ایزیلی آپ کے لیے انرجی کاسٹ ختم ہو جائے گی, بلکہ کٹ ہو جائے گی ایٹ لیسٹ, کیونکہ کچھ نہ کچھ بیٹری یا سٹوریج کی کاسٹ ان کی ہوگی, لیکن پھر بھی ان کو کافی سارا بینیفٹ آ جائے گا. کم سے کم لوڈ شیڈنگ کا ڈر نہیں ہوگا. اس میں آلریڈی انہوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, تو جنریٹر کو اگر آپ سولر پہ کنورٹ کر دیں گے تو ایک تو آپ کو کاربن ایمیشن, ایک آپ نے ادھر سے آئی ایم ایف کا شرط پورا کر لیا, ایک کلائمیٹ کے لیے آپ نے وہ کر دیا, دوسری طرف سے آپ کلائمیٹ ریزیلینس کو دیکھ لیں تو آپ کا جو نقصان ہوتا ہے فرینڈلی بھی ہے اور سارے کام آسان بھی اور ہیں. جو فلڈنگ سے آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی ادھر سے کنٹرول ہو جائے گا. بالکل, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. اشرف صاحب پلیز اس کے اوپر بتائیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ پہ اگین ہم آتے ہیں, مارکیٹ کے لیولز بڑے اسٹرانگ ہیں. مارکیٹ آپ نے کہا کہ وہی شیڈو ہوتی ہے جو کہ اوور آل اکانومک سچویشن ہوتی ہے. اب آئی ایم ایف کے بعد آپ کو کون سے ٹریگرز ہیں جو مارکیٹ کو فردر بوسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ آلدو مارکیٹ از پرفارمنگ ویری ویل, بٹ آپ کو فردر ٹریگرز کیا دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ ایک جو واضح طور پہ ہمیں ٹریگر دکھتا ہے وہ ہے پالیسی ریٹ میں ریڈکشن, جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے سے ہی بتا چکا ہے کہ اب کی بار ایک ٹرینڈ تو ہمیں دکھ ہی رہا ہے. سنس جولائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ کو ان چینج رکھا جاتا ہے. جون میں 22% ہوا تھا, اور اس کے بعد سے جولائی, اگست, سپٹمبر اینڈ دین اکتوبر, نومبر. اب جو پالیسی میٹنگ آتی ہے اس کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں؟ شکریہ آپ کا. آئی تھنک آپ نے پریمبل تو بہت زبردست بنا دی ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا. مارکیٹ نے کافی تیزی لے لی ہے, کریکشن بنتی ہے مارکیٹ میں ہمیشہ اتنی تیزی کے بعد. لیکن آپ جو بات پوچھنا چاہ رہی ہیں میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پوٹینشیلی آپ کو کیا اپ سائڈز نظر آتی ہیں, اور پوٹینشیلی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں گا, ڈاؤن سائڈز کیا ہو سکتی ہیں. تو پوٹینشیل اپ سائڈز اور ڈاؤن سائڈز دونوں کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اپ سائڈز میں آپ نے اگین بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو سیناریو سامنے ہے, جس طرح انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں,
डॉलर हमारा ओवरऑल पिछले क्वार्टर के मुकाबले में नीचे है, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट लेके हमें, और ट्रेंड से भी नज़र आ रहा है, अभी रिसेंटली टी बिल्स की यील्ड में कमी आई है, जिस तरह वो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सॉरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यू नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में एक चांस है कि वो इंटरेस्ट रेट में कमी करेगा, पॉलिसी रेट में कमी होगी, और उसका एक बेहतर नतीजा दो आते हैं। एक तो ज़ाहिर है कारोबार वालों की फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और एक दफा दूसरा जब ट्रेंड सेट हो जाता है ना, जब आप कमी की तरफ आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अब ट्रेंड यही रहेगा, अब नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं, अच्छा दूसरा एक और इम्पैक्ट उसका जो दूसरी तरफ है कि अभी बहुत सी लिक्विडिटी जो फिक्स्ड इनकम की तरफ चली गई थी जी, वो लिक्विडिटी फिक्स्ड इनकम से फिर से इक्विटी मार्केट की तरफ वापस आती है, तो ज़ाहिर है अगेन डिमांड काफ़ी क्रिएट होती है उसकी। सो ये एक नज़र आता है। वैसे भी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है, प्लस दूसरे चंद और अपसाइड जो आ सकते हैं, और फिर मैं डाउनसाइड की बात ज़रूर करूँगा। तो मैं चाहती हूँ कि भी ऑप्टिमिज्म रहे हमारे व्यूअर्स को भी और हमारे लोगों को बैलेंस भी। होना चाहिए, ताकि जो व्यूअर है वो बैलेंस डिसीजन करे अपना, और उसको पता हो पोटेंशियल अपसाइड और डाउनसाइड्स का। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि एक तो ये इंटरेस्ट रेट की कमी होने वाली चीज़ है, एक लिक्विडिटी मार्केट में ऑलरेडी है, और फिर फर्दर अगर ये चलता रहा तो इंस्टीट्यूशनल जो अभी तक इतनी बाइंग नहीं आई है, जिसमें फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, ये सब आएंगे। प्लस एक और बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, अभी इंटरनेशनली इंडेक्स बैलेंसिंग होगी MSCI की, और जिसमें फ्रंटियर MSCI की इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग करेंगे या वो रिव्यू करेंगे जो अप टू नवंबर के मिड तक होनी है, उससे भी अगर ये कुछ इनके ऐड होती हैं स्क्रिप्ट उसमें, और वैल्यूएशन भी बढ़ती है, तो ज़ाहिर है वो इन्फ्लोज आएंगे, और वो इन्फ्लो भी मार्केट में एक बहुत पोटेंशियली अपसाइड क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ जो मेरे ख्याल में वॉलेटिलिटी जो हो सकती है शॉर्ट टर्म में, वो एक जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब जाते हैं तो एक इलेक्शन वॉलेटिलिटी मुमकिना तौर पे हो भी सकती है, जिसमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो जो कि एक नेगेटिव बाज़ दफ़ा शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, सम टाइम नहीं कह सकते हम। और ये जो है ना, एक मेरे ख्याल में और भी पोटेंशियल हो सकता है कि अगर अगेन शॉर्ट टर्म है वो भी, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट कोई ऐसा डिसीशन आए, कोर्ट डिसीशन जो कि उनके अगेंस्ट हो, तो ज़ाहिर है वो शॉर्ट टर्म के लिए वो भी एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये नेगेटिव्स भी हैं, ये पोटेंशियल नेगेटिव्स हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, और हम जिन एक्शंस को कर रहे हैं उस पर कायम भी रहें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके भी कायम रहे और उसको मुस्तकिल करती रहे और उसको सपोर्ट करे, इन दैट केस हमारे लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बड़ी सेफेस्ट थिंग है जो कि हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के लिए हमारी जो एक तैयारी है, या इकोनॉमिक जो एक हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से क्लीशे सेट हो गए, तो आने वाले दिनों के लिए ये तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अब IMF से जो एक रिविजिट होना या रिवाइज होना, सारी चीज़ें अब पूरी हो चुकी हैं, फाइनल ये रिव्यू है, और इसके बाद यकीनन जो ट्रांच है वो डिस्बर्स हो जाएगी। अब आने वाले दिनों के लिए तैयारी, या आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए जो एक जो हम चाह रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या व्यूज़ या चैलेंजेस को कर्टेल करने की बात कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हमने माइनिंग एंड मिनरल, हमने लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, SIFC का प्लेटफॉर्म सेट कर लिया है, और फर्दर प्लेटफॉर्म सेट करने की ज़रूरत है? देखो, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर को ही ले लें या आप इंडस्ट्री को ले लें, इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। एग्रीकल्चर का हमारा पर यूनिट प्रोडक्शन इस वक्त, इसको अगर आप नेगेटिव नहीं लें क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, हमारा पर यूनिट प्रोडक्शन दुनिया से बहुत कम है, 1/6 है, तो डबल करना बड़ा। पर यूनिट अगर 1 एकड़ से वो 80 मन ले रहे हैं ना, तो उसी में से वही फसल हम 40 मन ले रहे होते हैं या 20 की बात कर रहे हैं। हाँ, वही है। तो पर यूनिट प्रोडक्शन, उसमें दूध भी आ जाता है गाय का दूध, बाकी दुनिया जो है ना वो 25 से 30 लीटर है,
ایک گائے سے ہم 4 سے 6 لے رہے ہوتے ہیں. یہ پازیٹیو ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں اس کو ڈبل کرنا بڑا آسان ہے. ڈبل کرنے کے لیے آپ صرف فارمرز کو ٹریننگ دے دیں, ڈبل ہو جائے گا. آپ کے جی ڈی پی میں یہ انجیکٹ کرتا ہے 22%. آپ کا لائف سٹاک جو دودھ اور جس سے میٹ اور اس کا جو انجیکشن ہے اٹ بائی اٹ سیلف از 11%. آپ 10% ہی کر دیں تو اگر وہ بھی آپ ڈبل کر دیں تو آپ کی پروڈکشن جی ڈی پی میں 10% انجیکشن کس ملک میں آتا ہے رائٹ اوے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو اگر ہم نے لے لیا اور اس کو ذہن میں بٹھا لیا اور ملٹی پرانگ اپروچ لگا کے, یہ بہت ایزی ہے, بہت اتنا مشکل تھوڑا کام سا نہیں ہے. انوویشن اور تھوڑی سی آپ, میں نے کہا دیکھو آپ اپنی بریڈ بھی ڈیولپ کریں, آپ لوکل بریڈ کو بھی جو ہے نا ڈیولپ کر لیں, آپ ایگزاٹک بھی لے کے آئیں, جیسے ہو بھی رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے کہ آسٹریلین گائے آ رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ کراسنگ بھی کریں. تو ایک دم سے آپ نیشنل ایک پرائیورٹی سیٹ کریں. جیسے ہی آپ نیشنل پرائیورٹی سیٹ کرو گے, کہ ایس آئی ایف سی میں لائیو اسٹاک کو بھی شامل کیا گیا ہے. بالکل وہی آپ کا بہت بڑا انجیکشن لے گی آپ کو جی ڈی پی میں. اگر سپوز یہ آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اگر اینالسٹ کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگی تو وہ پھر جب نہیں ہوتی کم, ادھر سے جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے, سینٹیمنٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر نہیں بھی ہوا نا تو جیسے بندہ بریک لگاتا ہے نا گاڑی کا, تو وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اس کو رکنے میں, تو اگر نہیں بھی ہوا تو اگلی دفعہ ہو ہی جائے گا. تو اس میں کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہوتی کہ اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ پھر, کیونکہ آپ دیکھیں ٹریجیکٹری نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی اور اکانومی اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. ہمارا ایکسپورٹس کے نمبر انکریز ہوئے ہیں, ریمیٹنسز کے نمبر انکریز سب ہوئے ہیں, چیزیں انفلیشن کم ہوئی ہے اس مہینے کی. لیکن اگر وہ چل بھی رہے, سپوز فارم پروڈکٹس جو ہے ان کو یوریا اس وقت ملا تھا جب بہت مہنگا تھا, تو شاید ان کے پروڈکٹ مہنگے ہوں تھوڑے سے, کوئی ایشو نہیں ہے, اگلی دفعہ سیٹل ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں. لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو اس ملک کی پوٹینشیل, اس ملک کی ینگ جنریشن, اس ملک کی ینگ جنریشن اس وقت جو ٹرین ہو رہی ہے, اس وقت سندھ گورنمنٹ کی پروگرام کے انڈر کافی سارے لوگ سی ایس اور آئی ٹی میں ٹرین ہو رہے ہیں. آپ کے وہ سکلڈ لیبر ہوں گے, سکلڈ ورکر جو ہے وہ آپ کو زیادہ کام انجیکٹ کرتی ہے اکانومی میں بنسبت کے انسکلڈ لیبر کے. آپ وہ فوراً سے پروجیکٹ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ ریسورس ہے, بہت مزیدار اور سپیریئر ریسورس ہے. اس کے تھرو یہ دنیا کے لیے ادھر بیٹھ کے اپنے گھر میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت جو 5th سیمسٹر میں ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کا, یا ایون اف دے سمپل اگر وہ ویب سائٹ ہی بنائے نا, اس سے وہ کما سکتے ہیں دنیا میں, کیونکہ دنیا میں لیبر کاسٹ زیادہ ہے, ہمارا لیبر کاسٹ اس وقت کم ہے. تو آپ کے پاس وہ ریونیو بھی آنے کے چانسز آ رہے ہیں اس وقت. تو بہت زیادہ ایک پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں. اسی لیے دنیا آپ کو اتنے لون دے رہی ہے. کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ رہے, اگر یہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں تو تمام آرام سے یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. 124 بلین آپ کا لون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر صرف آپ اپنے ینگسٹر کو لیں, 60% آپ کا ینگر پاپولیشن ہے, آپ دیں یو آر 240 ملین اس وقت پاپولیشن, وہ اگر اس میں سے کچھ بھی کرتے نا, آپ چھوٹے ملک کی مثال میں اس لیے دوں گا تاکہ آپ کو ایک کمپیریزن ہو جائے. ویتنام جو ہے اس کی 97 ملین پاپولیشن ہے, ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے 95 بلین. تو اگر آپ 95 بلین بھی کرتے ہو نا تو ایک سال میں آپ لون پہ آپ آلموسٹ 2 ایئرز میں کرتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے, جلدی سے انہوں نے طریقہ کار بتا بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے. صرف نیشن نے اٹھنا ہے, کمر باندھنا ہے. وہ ایک نظم تھا ہمارے اسکول کے ٹائم میں کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس کو آپ کمر باندھے جستجو کریں. یہ سارا آپ کے یہ لوگ اس لیے تو نہیں دے رہے ہیں آپ کو قرض, اور یہ ینگسٹرز ہی کر سکتے ہیں, یہی کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے. آپ دیکھنا یہ ضرور کریں گے. اس وقت جو چیزیں جا رہی ہیں آگے کی طرف, جو ٹریننگز ہو رہی ہیں, جو بچے ٹرین ہو رہے ہیں, یہ ینگسٹر آ کے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے اسی سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پلس میں آئے گا. اور آپ کی جو ہے نا یہ 124 بلین لوگ آپ کو قرض اس لیے دے رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پے کر سکتے ہیں. کسی کو آپ قرض کیوں دو گے جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پے ہی نہیں کر سکتا, یا تو پھر آپ کو اس سے کوئی آپ کا بھائی ہوگا, کوئی اور ہوگا, کوئی جس کو لو منی کہتے ہیں اس یو ایس میں, تو لو منی ہوگی, باقی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا, لون نہیں دیتا. تو اسی لیے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ریٹرن ہوگا ود پروفٹ. تو اسی لیے اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو 31% اس سال میں اس کا ریٹرن ہے.
आपका सिर्फ PSX का, जो वो तो अपने आप अगर स्टॉक लेते हो शॉर्ट करते हो वो तो अलग बातें, जो लोग प्ले कर रहे हैं उसके साथ, जो हेजिंग कर रहे हैं, जो और चीज़ें हैं इस तरह, तो वो तो अलग एक प्रॉफिट की दुनिया है, उसमें तो हम जाते ही नहीं हैं। जो सिंपल आप इंडेक्स में डालें PSX के, आपको 31% इस साल अभी तक दे चुका है। राइट अशरफ साहब, बड़ा सेफेस्ट एक दिखाई दे रहा है मार्केट का व्यू, या हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपकी जो सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि रियल एस्टेट में आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिलते जितने स्टॉक मार्केट में अगर तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो मिल सकते हैं। आप लोगों को क्या मशवरा देंगे, क्या एडवाइस देंगे कि अभी इज़ दिस द राइट टाइम टू बाय और बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन रखें? क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बेहतर तो यही होता है कि बाई ऑन डिप्स पे जाए, ख़ासतौर पे वो इन्वेस्टर जिसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ऑलरेडी नहीं है, या जो न्यू इन्वेस्टर है। जी। जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो होता है वो तो फिर इन एंड आउट होता रहता है, और उसके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो होता है, वो उसमें एवरेज भी करता रहता है, उसकी पुरानी चीज़ें ली हुई होती हैं महंगी या सस्ती, फिर वो हर स्टेज पे बाई करता है और अपनी एक पोर्टफोलियो बनाता है एवरेज करते हुए, क्योंकि कभी भी आप डिप नहीं पा कर सकते पूरी तरह, ना कभी आप पूरी अपसाइड ले सकते हो। तो वो उसमें वो यही करता रहता है, वो इन्वेस्टर के डिप पे बाई करता है जिसको वो डिप समझता है या नीचे लेवल समझता है। पार्टली फिर जैसे ही उसको प्राइसिंग बेहतर लगती है तो पार्टली अपनी उस स्टॉक की होल्डिंग को ऑफलोड करता है। एंड ये एक प्रूडेंट और एक इन्वेस्टर करता है। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फिर ये होता है कि वो किसी फंड मैनेजमेंट के थ्रू जाएं, ताकि वो एक बेहतर तरीक़ाकार होता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाएं, और उसमें भी डिपेंडिंग आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, उसकी एज प्रोफाइल क्या है, उसकी इनकम लेवल्स क्या हैं। अगर उसकी सारी इनकम उसकी इनकम की बुनियादी इस इनकम पे है तो फिर उसको इतनी रिस्की उसमें नहीं जाना चाहिए, तो फिर तो वो फिक्स इनकम की तरफ जाएगा, चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल में जाए। लेकिन अगर वो मीडियम एज का है या वो रिटायरमेंट के करीब है तो वो पार्टली अपना इक्विटी में डालेगा, पार्टली अपना डेट या फिक्स इनकम में जाएगा। सो वो हर एक की एज, इनकम लेवल और रिस्क एपिटाइट को देखते हुए उसको उसके अंदर जाना चाहिए। राइट म्यूचुअल्स के अंदर तो अभी तक आपने कहा है कि इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की बाइंग नहीं आई है, जो कि अब आएंगी तो मार्केट के अंदर फर्दर बूस्ट आएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो इंस्टीट्यूशंस पहले ये होता था कि स्टॉक मार्केट के अंदर आने के बाद मार्केट के जो नंबर्स भी अप एंड डाउन करने में उनका हाथ होता था, अब थोड़ा सा ये है कि मार्केट के नंबर्स को मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि मार्केट परफॉर्म कर रही है, इस लिहाज से आपको एक अपग्रेडेशन दिखाई देती है कि एक अपवर्ड डायरेक्शन होगी? जी, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव अभी भी नज़र आती हैं, और उनको देख के इंस्टीट्यूशंस एंटर करते हैं। वो उनके एंट्री का वो खुद तो नहीं होते नेचुरली, वो पीछे उनके इन्वेस्टर्स होते हैं जी। जब वो लिक्विडेट करते हैं, रिडम्पशंस करते हैं फिक्स इनकम में, और वो अपना फंड ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी फंड की तरफ, तो उनके पास इक्विटी में लिक्विडिटी आती है, और जब उनके पास वो इक्विटी में पैसा है तो वो इक्विटी में जाके इन्वेस्ट करते हैं। उसमें फिर वो ज़ाहिर सेक्टर्स देखते हैं या शेयर्स देखते हैं कि किस शेयर्स में जाना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए, और उनके पास ज़ाहिर उनके अपने एनालिस्ट होते हैं, वो उसको एवेल्यूएशन करके उसके मुताबिक जाते हैं। तो यस, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, जो अपना पोर्टफोलियो ख़ुद बनाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक बहुत बड़ा सेक्टर फिर मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टर्स का आ सकता है, जो अभी तक मार्केट में आया नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो वो जिस वक्त वो आता है तो वो अगेन पॉलिटिकल अपसाइड होगी। अब जो मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा सा तो क्या रुकने लगता वाला है एलिमेंट है आएंगे सर? अभी आपको लग रहा है कि वो इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं या फिर वो एक अभी... तो मेरे ख्याल में जो मैंने कहा कि इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के बाद और डिसीजन के बाद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएगी, और दूसरा मेरे ख्याल में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर से जो आते हैं, कुछ इलेक्शन का वेट भी करते हैं क्लैरिटी आने का, बट इट्स नॉट टू फार नाउ। हाँ, इट्स जस्ट अबाउट टू कम। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी सर, लास्ट वीक आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब का उज़्बेकिस्तान विजिट था और ECO समिट थी, 16th ECO समिट थी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं, या फिर हमने जो SIFC एक ओपन रखी है सबके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के सोशली, इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप इन द रीजन एंड ऑल द ग्लोब? देखिए, हम एक
ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं इस वक्त। वो ज़माना गया कि एक गांव में ही आप पूरी ज़िंदगी गुजारते थे और वहीं पे आपने कुछ लिया, दुकानदार को दिया और उसने आपको सामान दे दिया। एक दुकानदार जिंदगी कहीं गया, गुजर बाहर जाती से थी। सामान ले आया। अब फिर मुल्क के सत्ते पे आ गए, अब दुनिया के सत्ते पे आप रहते हो और एक मुल्क जो है ना वो एक गांव की तरह रहता है। बिल्कुल। तो आपने मुल्कों के साथ दोस्ती ही रखनी पड़ती है। हाँ, बाज़ होते हैं जहाँ पे आपके काफ़ी एक स्टेटमेंट देनी होती है, आपने दिखाना होता है और आपके एक वैल्यूज़ भी होते हैं कुछ, वो बड़ी अहमियत रखती है कि कुछ वैल्यूज़ हों। और इस गवर्नमेंट ने अभी जो इक़दामात उठाए हैं, जो ये जितने मुल्कों के विज़िट किए हैं, जिस तरह मुल्कों से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश जारी रही है और जिस तरह हमारे ताल्लुकात थे, जैसे हमारे 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अभी मीटिंग्स हुई हैं दो क्विकली, वो भी आपको पता है क्यों हुई, फ़लस्तीन की वजह से। लेकिन उस सारी चीज़ों को हमें इस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए कि हमारी दोस्ती सिर्फ बरकरार ना रहे बल्कि और मजबूत हो, क्योंकि बग़ैर दोस्ती के आप मुल्क को नहीं चला सकते। जैसे एक बच्चा यंग होता है ना, वो एक तरह सोचता है, जब जवान होता है दूसरी तरफ सोचता है, जब पेरेंट बनता है तो तीसरी तरफ सोचता है। जब मुल्क के आप सरबराह बनते हो तो आप एक मुख्तलिफ एंगल से सोचते हो, ये पूरा मुल्क दूसरा ये आपकी कि आपको जिम्मेदारी हो जाती है। इकोनॉमी को भी अपने जहन में रखना है, आपके बिजनेसेस प्रायोरिटीज भी होना बिल्कुल चाहिए। वही है। तो वही जब आप दोस्ती बढ़ाओगे जी। तो आपके बिजनेसेस खुद बढ़ेंगे, आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आप उनको चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकोगे। अब देखें आपके जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स जी। हैं वो मेनली सेम ही रहते हैं। आपका टॉप पार्टनर यूएस होता है, सेकंड आपका चाइना है, जी। इसी तरह फिर अरब कंट्रीज़ हो जाते हैं, यूके है। तो इन लोगों के साथ अगर आपकी दोस्ती रहेगी तो वहाँ आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा। लोग अगर आपको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को बैन भी नहीं करेंगे, आपके एक स्टेटस ऐसा देंगे जो पहले दिए जाते थे। लेकिन अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, प्रायोरिटी स्टेटस जो मिलती थी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे और दोस्ती आपकी अच्छी होगी और यहाँ से आपकी शिपमेंट और उसमें ऑनेस्टी होगी तो कोई इशू नहीं है कि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इस गवर्नमेंट ने जो दौरे किए हैं, जो मुलाकातें की हैं, ये ऐसे मुल्क हैं कि इनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है भी और आगे और बढ़ानी चाहिए। और जो इन्होंने इक़दाम लिए हैं ज़बरदस्त लिए हैं, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ और मैं इसके बिल्कुल फेवर में हर वक्त रहता हूँ कि दोस्ती ही रखें सबके साथ। यही मेरा मौक़िफ़ रहता है। चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू हो या फिर वो ऐसे बार्टर सिस्टम के थ्रू हो, कुछ ना कुछ हो, बस हमारी जो एक सोशल रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत हो। बिल्कुल वही है कि देखें आप चलो एक और बात मैं अभी बता देता हूँ कि आजकल का जो इवन आपकी जो बर्तरी रहती है ना, वो इकोनॉमिक सिचुएशन से रहती है। आपकी सिंपल मिसाल चाइना है, उसने किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं की, इकोनॉमिकली ऊपर गए हैं, पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो हमें इकोनॉमिकली ऊपर जाना होगा और सोचना होगा, और यही जो दोस्ती बढ़ाने की हो रही है, इसी तरीके से हमें आगे अपने इकानमी को देख के आगे चलना होगा, एजुकेशन को बढ़ाना होगा, नॉलेज बेस इकानमी को बढ़ाना होगा, और वही इस गवर्नमेंट की तरजीहात हैं और उसी पे हमें चलना होगा। राइट सर, वन लास्ट क्वेश्चन अशरफ साहब आपसे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या मशवरा देंगे कि किस सेक्टर्स में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं? सेक्टर्स तो अभी भी बहुत से अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी सेक्टर्स हैं, और अगेन जिस तरह मार्केट मूव करेगी उसके ऊपर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आएगी। जिस तरह मैंने कहा एनर्जी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर में डिमांड रहेगी, सीमेंट और वो डिपेंड करता है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और हमारे पास ये गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है बजट में कि वो तरक्याती स्कीमों पर खर्च कर सके। ज़ाहिर है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या चाहे वो पब्लिक लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे हो। तो सीमेंट की डिमांड है, सरिये की डिमांड है, स्टील सेक्टर उससे चलता है। इसी तरह लोगों के पास जब इनकम क्रिएट होती है तो वो ऑटो साइड भी आपकी ग्रो होती है। बट मेरा एक और जो आई थिंक अगर आपको कहूँ कि पाकिस्तान में जो अभी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट बहुत बड़ा चेंज होगा, और वो सेंटिमेंट
मार्केट को भी ड्राइव करेगा। अच्छा, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो एक इशू पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू रहा है वो डिसीजन मेकिंग, रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी में डिले इन डिसीजन मेकिंग या नॉट टेकिंग अ डिसीजन, जो भी उनकी वजह हो, उनके जहनों पे नैब के केसेस के डर हो या जो भी हो। प्लस एक और बहुत इशू रहा है वो डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन पे रहा है। प्लस एक और इशू है प्रोविंसेस और फेडरल के दरमियान पॉलिसी के आपस में डिस्प्यूट ऑन द पॉलिसी मेकिंग या एक डिसीजन मेकिंग पे। SIFC के बनाने के मकासद में मेरे ख्याल में अब इन लार्ज मकासद में मुझे नज़र आता है कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना भी है। और SIFC चूँकि एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनी है, उसका मैंडेट थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो अगर ये मुस्तकिल उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करें जो मैंने अभी इश्यूज़ बताए, वही उनके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़। बिकॉज फॉरेनर ये सब चीज़ें बहुत आके देखता है, पहले देखता है कि मेरी डिसीजन मेकिंग मेरे इश्यूज़ पे जल्दी होगी, कंक्लूसिव होगी, बिटवीन प्रोविंस या फेडरेशन अगर इशू है तो रिजॉल्व होगा, ब्यूरोक्रेसी अपनी डिसीजन मेकिंग करके देगी आगे, और आगे कोई पावर उसको पुश करने या उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पॉलिटिशियंस भी हैं, बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, और फिर फौज का भी अमल दखल है, जाने चीफ आर्मी स्टाफ है। तो अगर वो इम्प्लीमेंट करे और उनको अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस रखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इन सेक्टर्स में, और इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। बिल्कुल सर, वन लाइन एडिशन। बस एक इसने तो सारी बता दी, मैं एक एरिया बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि पाकिस्तान में इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग। उसके पोटेंशियल एग्रीकल्चर में है, लाइव स्टॉक में है, हेल्थ सेक्टर में है, हर एक सेक्टर में यहाँ पे सबसे फिर बड़ा बेहतरीन जो ह्यूमन साइड पे उसका एप्लीकेशन है। यहाँ क्लोज मैरिजेस, कंसंग्यूनियस मैरिजेस कहते हैं, कज़न मैरिजेस, उसकी वजह से वो डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जिन्होंने उसको डिटेक्ट करना है, डायग्नोज करना है, उसके लिए ड्रग बनानी है, वो उस यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पे सीड का बड़ा बहरान है इधर, उसमें वो आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर साइड पे कर सकते हैं। तो थैंक यू। और इसके ऊपर बिल्कुल ये बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हो सकता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। अशरफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की IMF के विजिट के हवाले से, साथ साथ इकोनॉमिक रिवाइवल जो कि अब दिखाई दे रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक्सट्रीमली वंडरफुल परफॉर्मेंस के हवाले से। 56,500 साइकोलॉजिकल पेरियड से अबव क्लोजर हुआ है आज भी, और हम उम्मीद करते हैं इस पूरे वीक के अंदर जो बुलिश ट्रेंड होगा उससे यकीनन हमारे इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।